Nyamema yɛde aseda bɛ mu ɔbɔ adeɛ ne yɛakamfo no ahyɛ ne din kronkron ne onyam. Wɔnia wɔnam no dom ne ne ho kronkron so ayɛ ama yɛn. Moma yɛ mo mpaeɛ. Yɛda wase yɛn hene Yakokyɛm anɔpa yi nso ɔbrɛ a yɛbie wo twerɛsɛm yi no wankasa bɛkasa kyerɛ yɛn. Ma wo kronkron no nka yɛn ho, yɛnte wo tumi ne nka. Ɔma biara a yɛwɔ adesoa biara a yɛde ɛto w'anim no Jesus yɛsrɛw na modom so na ɛdi ma yɛn. Yɛwɔ haw, yɛwɔ amanneɛ, yareɛ, nneɛma bebree ɛha yɛn ɛwɔ yɛasetena mu. Nanso woyɛ Nyame a ɔnum asɛm kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛ dadwen ne yɛhaw nyinaa mmra w'anim yi no. Onkoa no wɔmfra nyaa wo din bɔ da. Onkoa no wɔmfra nyaa sɛ yɛde yɛasɛm ɛto w'anim ɛda. Na yɛwɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛ woanyɛ ne nna a wɔkyena wobɛyɛ. Na sɛ wonya yɛn so a yɛwɔ gyidie sɛ ebia mmoa yɛn nti ɛna womfa maa yɛn. Ɛno nti Kristo ma wopɛ ɛna adi ɛwɔ wo nkoa ɛne wo mfra asetena mu. Nhyira nka wo din sɛ nanso wonam wodom so na afei wo ne yɛn kasa wadom nti. Amen. Arɔfo no mekae wo sɛ nnura ɔbrɛ a yɛ nyinaa yɛka bɔ mu na yɛkyɛ no biribi esi a maade no ɛkate at once a na afei na meyɛ no biribi a na ɛnyɛ yɛ ebio. Ɛno nti ɛna ɛbaa saa mepamokyɛw momfa nkyɛ yɛn sɛ nnura ɛtumi ɛkate saa. Ane sɛ ɛyɛ mfidie ɛna yɛde yɛ adwuma nti biribi atumi esi nti no momfa nkyɛ me na mekae obiom sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi asubscribe Yesu River TV na wahyɛ ama afoforɔ ma wɔn nye ho sɛ wo ka bom yɛka bom da biara da na yɛkyɛ Awurade asɛm deɛ onyame ɛpɛ sɛ yɛyɛ no ɛno no nyame ma yɛana yɛbɛtumi abusa sɛ adɛn nti ɛna saa dwumadie sɛ ɛkɔ soɔ sɛ onyame ɛma yɛn kwan sɛ Kristo Yesu sɛ wɔwɔ agya ne nsa nifa so hɔ no ɔdi ma yɛn ɔma yɛn kwan sɛ yɛnka yɛn mfomsoɔ ɛne yɛn bɔne nyinaa ɛnkyerɛ no. Onyame yɛ ɔdɔ obi biara ni hɔ no a wɔyɛ ɔdɔ ɛte sɛ wɔno ane yɛafom yɛayɛ bɔne wama ne dɔba Jesus Christ abɛwu ama yɛn wɔte agya ne nsa nifa so hɔ no ɔdi ɛma yɛn. Nyame ma ɛyɛ sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ no yɛtia mu yɛka kyerɛ no na wɔde yɛn mfomsoɔ ɛne yɛn bɔne nyinaa ɛkyɛ yɛn. Nea yɛhunu no sɛ onyame ɛsɔ ne ma ano ɛno nti no ɔbrɛ a yɛgu so a yɛka yɛ bɔne yɛka yɛn mfomsoɔ nyinaa ɛkyerɛ no yi no wɔyɛ ɔsoro hene wɔyɛ onyame wɔde ne nyinaa nso ɛbɛkyɛ yɛn nokorɛ brɛ a wɔde kyɛ yɛn no ne yɛgya yɛn no na wɔsɔ yɛn no firi sɛ waka sɛ senefa kuro no mu Jerusalem mu deɛ ɔdi akyiwade a wɔyɛ no ho abooboo kyerɛ sɛ wɔsu wɔ ho no Ezekiel chapter 9 verse 4 wɔsu no wɔka bɔne no kyerɛ wɔ no wɔka kyerɛ me no sɔne mu ma so sine mu ma so agyinaeɛ onyame ama ɛbɔfoɔ mpempem egu asase so a wɔn mo twerɛ nea yɛyɛ nyinara na wɔn mo sɔ onyame ne ma ano onyame sɔ ya no sanse ntawadie kɛseɛ ɛwɔ hɔ ɛwɔ kristosom ne wɔbonsam ntam wɔbonsam ani abere sɛ enka wɔbɛtɔre kristosom ase nanso ontumi sanse onyame ɛwɔ tumi kristo wɔ tumi waka ɛwɔ Matthew chapter 28 verse 18 sɛ wɔde asase so tumi nyinara ama me yes Yesu Kristo wɔ tumi ɛwɔ mu sɛ wɔbonsam aka sɛ wɔno deɛ wɔdi asase so na Yesu ɛbɔ mpaeɛ ama me ne omienu ɛwɔ John chapter 17 verse 15 no sɛ wɔse mebɔ mpaeɛ ma wɔn sɛ nyi wɔn firi wiase na mmom yi wɔn firi ɔbɔnefoɔ no ho esie onyame ɛbɔ tumi Kristo Yesu tumi no ne mpaeɛ a wabɔ no ɛyɛ adwuma sɛ yɛma yɛn ho kwan de yɛn ho ɛma no a onyame sɔ ne ma no ane hwehwɛmu atemuo ɛkɔ so afei odima ɛkɔ so afei saa odima ɛkɔ so kyerɛ sɛ yɛwɔ adom ase ɛnɛ sɛ yɛbɛtumi aka yɛn bɔne yɛbɛtumi aka yɛn mfomsoɔ sɛnea yɛsom sɛnea tie biara no ka kyerɛ no ɔde ɛbɛkyɛ wo wɔn sɛ onyame ɛsɔ ne ma no san sɛ yɛwɔ ha wɔbonsam wɔ nhyehyɛeɛ ahodoɔ bebree a ɛwɔ yɛnim ɛno nti na onyame ama yɛn kwan sɛ ansana sɛ tumi wɔ enum no ɛnkasa wɔbonsam tumi ɛnsɔre na wɔnyɛ n'adwene sɛ wɔtɔre kristosom ase no na Kristo Yesu onyame mma ama wɔn ho kwan ama onyame aso wɔn ano yɛhunu sɛ wɔse dimato betumi atwa wɔbrɛ a nipa waka wɔsi wadwene pi sɛ menka me bɔne nea mekura mu yi no mekura mu a menya mu ɛma Kristo mfa nkyɛme wobɛtena mu a betimi di wakɔ owuo mu dimato atwa wobɛtena mu a wɔbrɛ Kristo Yesu bɛka sɛ wawie deɛ wɔtenentene no dimato atwa na wɔmamu da hɔ no ma yɛte aseɛ sɛ
obra mrahye ebeba o Kristosum mu na ye sori yetie Kristosum den no an hwani ye onyame eyi ni ma na omo di eni kese ebetia mu eno ne ekoso ne abofo miensa enkransem no mse nura ne ye ka ho asem se ewose ye ma ye ho kwan na onyame eso ya no ka ne mapa no ho na yemdi eni kese tia mu eka abofo miensa enkransem no wono na onyame ehwie ni letter rain bramponsuo no egu wonso na wo mu nya honhom bi ofre se Elijah's message wo mu di Elijah honhom na wo mu atiemu ama Elijah's message no kire se wo mu di akoko duro ne bekasa wo mu nsuro sania Elijah timi gina Ahab ni Jezebel anim timi kan won anim no sania John etimi gina Herod enim eni Herod enim ka kira won se woni ho kwan se wo ware wonu ayere no saa na yenso ebenya saa koduro no wonim ede wo beko wo mu nanso eye honhom na wo mu no na ema utumi na wo de ekasa nyame ma bebre ye bekum bebre nanso no ewo se yetumi ekasa esan se enye ye nea eye onyame won konkron na hyewo na de wo kasa na enum no na ebeboa wo amwotumi atiamu esan se the loud voice no eye obra wo hawo no ekoso na emrahye aba se nyame ma nyinara no yentie nipa nsum nipa nkutu nipa no hai ne yebetiamu wadisem etidu nwotwe kichemu enan no se mumfiri ne mumfi na mo anya ne hawo ne bi na ne hawo na mane ne bone etoto abeduru manim enti mumfiri ne mumfi ne mo anya ne bone ne bi na ne hawo no nso mo nsa anka bi nyame ma wo bra saa ne ma we ekoso no ano wo se bibi besi ebeye hu ama yene a ya ama ye ho kwan na yanka ye bone enne ankere Kristo Yesu no na wanso ya no ane na ye frɛ hu se a Kristofo no ye frɛ hu se nyamesomfo no ebre bi besi a ebeye hu pa sabre no na Kristo Yesu obefiri konkro bia ho no mo nyame ma wo se ebeye hu ama me no mienu na sabre no wona wo mutie abo wona wo nyame de ne ho konkro ma wo mutie mu kase mumfiri wo mumfi no wo befiri wo haw wo befiri sa boni enipasom ene Babylon kese a wo ka ho asem atorosom atoronkyere se ye di nipa tradition esi ho no ne yesom no wo befiri mu afi wo se wo ka Babylon kese no ahwe ase a yenim ho nsam se ne woka ewo edisem eti edu nwotwe nchichemu baako ekro no ohun se wo so ma amana nyina mu na dwoma mo abufuo nsane bi enkyere boni a wo mde abewura nyamesum ene se ene nipa wu a na wo nwi wakotena baabi ti se purgatory ene esubo ewo se yedi nsuo pete enipa so ebo wo nasuo ene ewo se yedi nipa si honom na ye bompa ye fa enipa so yedi tradition esi honom amamere esi honom na de enipa hyehye ene eye enipa edi akire no ahayi no ebema emu ada ho se won na beti aso ye hunu se onyamesompa ne se wo ye siti ama wonyame na wadi na hyede yeso wadi nanum asem so no saafo no na wadi Kristo Yesu asem so no wom de ne kese atiamu wom ahyase efiri sabre iko nyame ma enu nti ewo se me no mienu yetimi soriye na ye ma Kristo Yesu asem no so yenso yetimi soriye na ye di asem no eko na ye tiamu se mumfiri ne mu emfi na mo anya ne hawo ni bi hayi no na ebeye wo hawo kese obra nyame ma nyina firi wo mu afie no wo ma firi wo mu nyina afie no na adisem eti edu num no wo se wo kan chichemu baako ba no a wo se na me hunuin sankyerani foforo bi eso na eye nwanwa osoro abofo baaso okurokura wo hawo musuo nso etwa to eno emu na wo wie onyankopon abufuo no nyame ba obehwie saa wo hawi ene wo ka kire se yemfiri mumfi de saa wo hawe se no yensa anka bi boni a yekure mu mfonso a yekure mu ni a yempese ye gyaimo no wo se yenyaimo enipa sum nipa nhyehyeye yedi akire no ani se nipa eye nhyehyeye se yede insekreka esi honomo enipa nhyehyeye yede si ho na yegya wonyame Bible no wonyame yenum asem no na yefade enipa hyehyeye so ebre bi yetwamu ye ne saa ebre bi yetwamu yede catechism the convert of catechism of correct doctrine ena yede si ho na yesom se enya ohoni ni honomo enti yede ohoni a yebefa ne se Tammuz yebefa ne se Semiramis yebefa ne se
Tamus Semulamus, afe Nimrod akosi asori dem se, Joseph, Yesu, ene Mary, yesu no, enti ye firi mu se, enya ohoni no, ye de ohoni asi wonti, ye nkase nya ohoni bio. Afe mere toso enan no, na ya sesa no di oni panhyehe na asi ho no mo. Enti no, wo se, sa tumi we say, san aye biem se ne wode convert catechism si ho no mo a, na ye kenkai usua ansa na ya bo wasu. Bible no ye yefiri ho no ye hye Bible nyinara. The Dark Ages ye hunu ne ye koso over 50,000 Christians ne yeku wo mo. Ane but nyame manu ane yeku wo mo na ye wo nyame honkonkron ye wo mo adwuma e wo sabre no. Ye hunu Martin Luther no akeke ka ho. Sa wo how we be sorry biom sanse. Enipa de nhyehyeye wei esesi ho. Enti wo se bra wo be hu se nipa ahya ase edi saa niema wei se ye de nhyehyeye wei na esi ho no mo. Enipa etwere nwoma bi na ye gina so 17 sustainable goals. Eye over there 100 and something pages in Sakika ye di si hono na eno na ye be kura na yakinkai na ye di so ye kire e wo hia dem ni asori dem isan se Kristo so be control by state enti no enkoba se ubetumi enya Bible na wankasa wakasa wo kasa nya ye ntumi nya biem ebra bi beba enu ntino na wo ka kire ye nese ye mfiri ni mumfi na abafo enson wasiem krokro wo haw musuo enson no wo se wo mu epie wo mu ebepie no na no wo ka ho asem e wo ha no no enu nti wo se sa abafo wei wo mu kruwa nson krokro wo mu ye haw musuo a onyankopon emu na onyame abufuo ewo na ya na yebusa se enti onyame abufuo no onyame ni bufu dabi onyame bufu enfu entia onipa na emom de bufu tia bone sana etie sa wo haw musue wo nyame de ba de bonyefo eso nyame ma enti efi enchichemu enum eba no wose na yenum achiri no mehwei na wahine adansia entemadan asori dan no wosoro na abofo baaso a wo krokura wo haw musue enson no efiri asori dan no mu efiri adi wo hyehye anwura fita na ode sika aboso abobo won mu na atiasefo baanan no emu baako ema abofo baason no sika enkuruwa enson a wode nyankopon a wote ase daadaa abufuo eno ahyehye emu mama enti saa dwumadie wei ebekoso na asori dan na omu firi ye no yentie ne ye nchichemu nwotwe no wose saa asori dan we ye omu firi epie ye no nchichemu nwotwe ne se na wisie a efiri nyankopon animo onyam no mu nyankopon animo onyam ne tumi emu ehye asori dan no emma na obiara antumi anko asori dan no emu ekosi se wo wie abofo baason no ohaw musu enson no sa asori dan no wodi ho adanse yese senia Hebrews ekano Hebrews chapter 8 verse 1 to 3 wasi Yesu Kristo kotena onyankopon asori dan to madan no mu wote onyankopon sanifa so wose wodi ema yen enu nti ebra ye bompa ye sufre Kristo no ye mpa ye ko onyankopon animu ye ko Kristo Yesu ho ewo konkrom bia ho na afei wono na wodi ama yen enti ye mpa ye ko atese ye nankasa ne ye ko agya animu na hai no wose ebra abofo no pie firi asori dan no mu no ewisie efiri onyame anim onyam be hya asori dan no mu ema enti obi biara ntimi ankomu ekere se me no omie no mpai bo ntimi ankomu bio enti no ebra abofo yi epie ye no na yendima to etwa obi biara mpai bo ntimi nko onyame anim bio enti se me mpai betumi akọ onyame Kristo Yesu anim amena diamamia ene ene ebra abofo no mpie mfiri ho ebra wisie enya asori dan no mu ma ebra wisie mfiri onyame anim onyam mu hya asori dan no mu ma no wo sesehye mu ma obi biara ntimi nkwa asori dan no mu na obi biara nso ntimi mpie emfiri asori dan no emu sabre no na wo se wa ma abofo enson no omu kuruwa no a wonyame abufu ahye mu mama no na omu ebepue aba asase so sabre no nipa besu but ompa ye ntumi nuru onyame anim sabre no bibiara ni hono mo betumi aduru onyame anim sabre no na wonyame ma a the large voice eni kesia tiamu se mumfiri wo mumfi hwan no de betiamu hwan no de bebokoko hwan no de bekasa hwan no de befresa
obofo a otoso miensa no bofo otoso nan no ne nkransem no eye adisem ti du nwotwe no se ti du miensa no koso obofo a odi kai obofo otoso mienu obofo otoso miensa nanu na wose bibusa me ho se sa adwumadie wa mi wo mu kyefa ana enye bofo bi na firi soro eba yenim se eye me no mienu a yagye wonyame asem atomu no yen ani abofo a wonyame esoma yen se yenko enu nti hu se Malaki no eka se oka wonyame abofo a eye me no mienu yene ye wose ye de asem no eko enu nti wose obra ye tiamu ye ka bofo miensa nkransem se obofo odi kan di ne kese ye tiamu se munsuro wo Yankopon na munhye nanim onyam fi se natemu odonadu na munkoto dia wo ya osoro ni asase no eno nti de edi kan no wose ye de nipadua wose ye de hye onyam anim onyam ye twa ho fi kro no adwama mone ne keke ka ho ensanom ne niam braboni bi eniam bi a ye de keke nipadua no asra ye sra ye nipadua ane ene eni akira ye yiye ne ho nkro ne ba ya hyehye de e wose ye ma no hye onyam anim onyam e wose ye de nipadua hye onyam anim onyam e wose ye ma nipa nyina hunu se Kristo Yesu wotiyemu na ye ma ye nipadua hye n'anim onyam ye yi Kristo Yesu kire e wo ye nipadua emu afei wose yen ma nipa nyina hunu se wonyame atemu odon adu se wonyame atemu odon adu ni e bodawro se wonyame atemu odon adidi a atemu ekoso di a yenso ya brabo ye kasa ye nante e wo ye sumu se ye hwani yie dwumadie ben braben ne ye bono wo ya sori dan mu ye busuamu ni ye fie enti ye dedi ye manipa nyina hunu se Kristo Yesu atemu odon adu abofo mpempem di yachi a wo mu twere ye nwuma nyinara na Matthew chapter 12 verse 36 going kire se wo kasa wo kan wo bi biara no wonyame igina so abuaten eno nti wo hu se wo se ne ye kan biara enkuranhye se mo ye ka kire nipa abemubuo nsem ye ka kire nipa o Kristo ni a wo bodua wonyame twere Kristo ni a wo kantam wonyame twere eno nti nsem ye ka nyinara no wo twere eno nti wo hu se wo se e wose ye nyina ekopie wonyame atemu odwananim na obi biara nam de odi ni nipadua ye no obebu ho akonta nyame ma enti wo say Hebrews no kire yen say I think chapter 3 verse 13 bibi hormo yes no oka wose bibiara ni hormo a asie wonyame niema nyina ho da kwan e wo wonyame anim bibiara mu eda ho e ma wonyame niema nyina ho da ho ane bibia ni hormo ahinta bibia ni hono ma betimi ahinta wonyame eno ti nyame ba ye wo ho kwan se ene bra e wose yetimi kan ye bone e kire wonyame yetimi kan ye bone kire no wose bibia ni hono ma ahinta wonyame bibia ni hono ma esie wonyame sane ya Hebrewfo eka se bibia ni ho esie wonyame yentimi nya bibi nsie no yentimi nka bibi nsie no yentimi anye bi enti ye Kristofo yi no e wose ye ma nipa ehunu se Kristo Yesu oba na temu odon adu ye bodem ro kira manfo yenso ya brabo no nkire se de ye ka no ye ka kira manfo se won twe ohun firi bone ho won twe ohun firi samkeka ho won twe ohun firi niema bone ho bas yenso ye da so wo mu a sei na ebe tumi be ne benya wo amanfo abrabo so tumi be ne benya wo yensam so nyame ma ye tete wo nyame asori mu ye tete nyame so mu ye kan rade asem nanso ye da so bodwaman bokro no keka nipa ho nsem ye kontokwa ye niema nsem fata ye twen brebe biem enani odom bre wo bra ye bo Kristo Yesu asem no ho dawuri no e wo se ye ma ye ho kwan se ye be sachira yadwen ye ma ye ho kwan se Kristo Yesu begie ye ma ye ho kwan se nia ye ka no wo se monka saa na monye saa enti di onim ne papa na wonye no wo se ye boni ma no eno ti moma ye nhwe ne yie nia ye ka no moma ye nye ye ma nipa hunu se onyame atemu odon na du ye bodawura wo wiase nyinara empempem gidi ade wo homa na wonso nyame ma enti bra ye bodawuro no ni ye ka kire won se ye nkoto de wo ye osoro ni asase ye poni sutire no ye nkoto wo nyame aye wo som enkwagye ne ye wo som a ye som wo nyame na ye nsom nipa ye nkoto nipa ye ni nipa nhyehyɛ yachi na emom ye bedidie wo Nyankopɔn aka achi ni yaka se watwere se sikai da wo mu ye kun ye di watem but bomodin se wo benye wo nyame nso ano na ho konkro no Yesu Kristo se ye de mo kogina ahemfie ye de mo kogina mrado anim ye de sikai to mu mu mpa mo nwindwene de mo beka ho honhom no ankasa ebekasa amamo anopei ne wo se ye busa ye ho ne se
enti wosoma yesum Kristo yi Kristo ayedi na chi no ye de yakoma ne yakra nyina na esum no sane ya woka no Romans chapter 12 verse 1 going no wose yemfa ye nipadua nsi wo sa afode atiase na so ani na enye ye kronkron ene ye nyame som pa adwene wo mu no ye twe ho firi niema bone nyina ho na watena ye mu na wono ankasa kasa fa ye mu wono ankasa kasa wo bra ehu aba wo bra asika da ye minimu no sane na Lutheran workers Martin Luther na wo kan wono mu no wose wono de eduru ba bi no na wonyame ani nanim na nyame abegina na chi ne wo pia no se Luther ensai ko wanim na wo pia no sa na wonyame be ya wo da no sa na won konkro be ya wo da no sa na Kristo Yesu be ya wo da no na ene se ne ye ma ye ho kwan na ye kan ye mboni a kire no na ye bot sa da wuro yi se ye mfiri ni mu mfi eye wosom ene nipa de ne de asi ho wonyame de ne de asi ho no mo se wonyame se me boade de to so nso me home wonyame edi no kwasem ama ye Yesu Kristo abekire ye nsane ye wose ye di homeda no nyame ba enye se wakotena wo fira no pakosi anwumre na wo se me di homeda no wawie Yesu Kristo ama wo kwan wa kire ye se homeda no mu na wose ye papa e wose ye yine kire e wose ye bɔ no ho damuro e wose ye manipa nyina hunu ne mani ye ne kase ye no nyame ba nanso ye to niema bi agu Yesu Kristo anu asɛm no ye to twene ye de ye ne se home da no ne akotena ne akoda ya da kire se ye home enye sa na Yesu Kristo ka kire wo Yesu Kristo se home da no e wo se yetumi ye papa ye koye nuanom nkyai ye ne wo mo kasa ye koye nuanom nkyai ye kwa yara sabia ye dan Kristo Yesu suban ne do adi e ma afoforo nyina ehunu nyame ma Yesu Kristo se ye ma ye ho kwan se ye be dan ne do ne suban pa ene ne mani ye no adi a kire da biara bre biara mu nyame ma enu ntino yen no ye wo dwumadie kese a e wo se ye die ye ma nipa nyina enhunu Kristo Yesu no kese ye enti wo se ye be kase wo fo to so nyina se ye be kase bebiron kese na hwiase fi se wo ma na ma nyina no na dwoma mo abufuo nsa ne bi abufuo nsa na dwoma mo abufuo nsa ne ye nkyerɛkyerɛ bɔne a odi hye wiase ye ene ama nipa bebre ye sɔre a ye se ye koya asɔre ama awufuo ye kwa awufuo som de wawuo no wawu Bible say dotie ko dotie no mu se ne na tie kane no enti no okra no eko nya dia ye kokko ye se ye wo ya mochi wo baabi ye twa ne ma ye ko bompa ya ama wa firi ho no akọ baabi ehefa eye na da ye de da yen se wo wu ye ko bompa ya ma no ne ade no oh eye nipa nkyerɛkyerɛ ye ko ne yakobo asu ye di nsu kogu ya pampamu ye ko ba teraja ene ye wasu ba hodo obese edubienu na wo wiase Yesu Kristo se ye di ne nsuo mu ya enkyerɛkyerɛ abose ye nyina ye somu nyamema oh enti ye won kyerɛkyerɛ boni a ekoso wo wiase a eno ne na dwama mo abufuo ensa no ahai menu mienu ye hia se ye bo Kristo Yesu hu dawuro wona waso wona no ane ansana sa wa hawo musionsun ato egu asase so nyame pa firi wo kire ko ye beba so wo hawo musionsun no pai de me pesa betwu adwen si ne sa wo dwumadie kase bi esa wodie wa wo nyame apa wa wo nyame ayi wo sa wo betimi akoka abofo otoso 9 ne nkransam a e wo se ye hya ase firi de otoso mi ensan esan se bra no bedu adu kura wie enhyehyɛ yahodo nyina ekoso saa anopai Kristo Yesu se yeni a yebo sa daruro yi no yesuban te sei ya bra bo te sei ye ne ye te sei yesuban yankasa ye de te Kristo som no te sei bebrebe firi mu afi wanhwe na Kristo Yesu asem a wo ka no wo se di kanfo be di akire na akidifo bebrebe ba be di kai moma ye nhya no nso sa Yesu Kristo kan Matthew 22 no wo se wona to onsa fro wa ifro na se no o ma ama empo wo bu wo a wo kokofre wo no no hunu nipa bi ni mo baabi ene wo fre wo di mrika baaye mo ye nya dikanfo be di akire na mo ye nya dikanfo a ye dikai ne ye ko na ye ne akidifo nyina kan bo mu na ya nhwe yi a ya nhwe ya brabo yi a ya nhwe ye brabo a ye bo no ka nyamesum ena ya madwama mo adokoro ye nse ayinu a ya man sanke kan ntokwa adokoro ye no a ya man panini nya prepredi adokoro ye no a si ansakye na ya dwen a
ni anya no kwafo ama Kristo a ya anya no kwafo ama ye ho a ya anya no kwafo ama ye busua ye yere ye ma ene ye kunu no mu a ya anya no kwafo ama ye safo a ye behunu amane daache nyame ba wo haw musuo nso no beba nyame pa beka ho asem wote asori de ma nsa kira wadwen wo be nse ne bia gu wo ehu ene ne odombre ne nkwaje da de si wo Egypt no be si wo ye brei so Kristo Yesu ntina ni mu nkira me no umie no onka me no umie no ho na ebrei no de haye biara no yentumi nka nkira ne yenyai mu yenyai bori no mu wo betumi awu ne bibia betumi asi mo yen sakira yadwen odomfo kan ye ho tie nso frɛ fa yen fom so ne yen bone kyeye ye kura bone no mu akyɛ dodo e ma ye sikanti ye da so kure mu tumi wura sakira ye mo adom no so wo yen so na yentumi nya ne awopɛ ehia butumi no wa hoɔden no ne de aye wɔ dwuma no ma yen utumi so ya no ka mapare ho o ma yesu epɛ won so ano ye kyini pɛ no kore no bebre tumi wura kan ye ho na ye nyina ye ntumi ene on kamo mu enya dwuma no hyiran kan odin wadom nti amen yamemba ubetumi afrɛ ubetumi abɛka ho na ya bɔ Kristo Yesu din ye de Kristo Yesu yakɔ ane ubetumi subscribe Yesu River TV opɛ wo bɛka busua no ho a sɛ wo pɛ sɛ ye nyina ka bom de asɛm no kɔ a ubetumi de wo message aba ubetumi afrɛ nso Kristo Yesu nkan ye ho onhyira ye wonadom nti amen